Oh, Masamburi andala basata. Ikiame kata globe udeka twenye mau yatahi yame kata globe udeka twenye oh, makabara basata rabrosa. Iya debe mia adak bena mau. Le epe dominio kule pa menwe yata. Dak bena mau le iya me. Alabe mau promi kaka egbe. Enye letri. Enilia ya lepe akbe ve kule. La ve ya me. Penua. Dakbene. Madame sokplio. Oh, makabarabasa. Madame sokplio lo, madame sokplio. Oh, gama. Kata globe. Oreka. Kwenye. Yes, mau miela kbedam na, miela ukodom neji. Yele bugule kabukafu sijela chom now. Owo dominio pelo wa mene bebeta. Ekpom yata le letri enyi yakata me. Edemi le jogbeve ome, edemi la foku ome. Edemi le satan apasi me. Nugbelu de sele ke satan akle vio do de mi apa gbewa. O ma ogan egbele ome, elemi dakbe. Enakbe mi miele, enami la mese. Yesu akpe now. Ya ohanu akpe damne. Bukan anak pedamne, anak pedamne. Hei memile ya jebemi adak pena mau. Oh makabro satara babarabasa. Le dolobo sakatariandalama. Le riandolobo sakatariandalaba. Yes, dakbe na mau. Elabe enami yakbe, enami lamese, enami le dedere. Oh my kabara babarian dolo borobo sikiri andala babaraba sandere borobo sikiri andala babarian dalama maya penkolo bena tuko katana nyebe oh mekponu twande yeah akwanya yasu oh eko kwa sina dakbe na mau adabe zande ya mi le gegegere le tri asieke liya me ebiti adome gbe ya mi le gegegere le tri asieke liya me le tri asieke la nyina le tri sesi ade no na be kusi le tri ma nyina mokpokpo le tri ma ke ga nyina jiru pe le tri ma ke ga nyina veve sese le tri dogbeda na dakbe na mau be na Even ele da sika kaka ele gegege le tri aseke ya meike ive bumese se ukata atros di jonai oh makabara brosa taraba lendara babaraba sakataraba iriandala basakata braka baraba sata na dakbenalo midakbe ina ajebe midakbe nawo ajebe midakbe ina ma borobo sikiri andala petom ni rakbe damna petom le dom leji petom le jiko pe chomna petom le dodoro ji chomna we pom yata we le mi apa gbera si le ji dum nam we de mi le gbegbele we de mi la foku we de mi le satara pasi we de mi le futo beta do se do dodo vore si ade futo la do de mi apa gbewa apeto egbelo katame ne menye we anu ke mi azu ne menye we anu ke mi anye we va si no mi ajia ye we be mi le dedere e ata fufu akpe na o nyama o mi do re ji nyama mi chonchi kokwe na o nyama mi choka fukafu na o nyama mi chokpe dada na o le wo do me nyota
le wo lɔlɔta akpe na kakakaka akpe na le wo ame ne veve ata ekpɔ miata azã ɖe ya mi le gegege ɖe le tri asieke me o ma wo dɔme nyo wo ame ne veve li tegbe wo dɔme nyo wo ame ne veve li tegbe akpe na o 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 o braka baraba sata le brondolo bo sakatara babarianda o manome nuka emi asu o manome nuka emi anye o manome nuka ya joro mi anji o manome ani mi so adere na futo padu akele wa menu bebe yata le wa menu bebe yata wa menu bebe yata ni la pelo yesu akpe ni ma o akpe jirula akpe egnato akpe o makabara babariando lobo sikirianda la babariande le basika durubo sata le branda la babo riande le ma ikabarianda la babarianda bubuna masaka taraba o ha dakpe na ma o le gabopo ya me dakpe na mo be ga le mi rasila e pom ya tame le trapo mi uzandia mi le gegegede le tri asieke ya ma la benza ga wi ver poge zande ya chonchi kokwene le raba sakata le riando lobo sakata. Remercie le Seigneur car il nous a pris et car il nous a donné la vie. Donc remercie le Seigneur. Makabo rianda masakata. Lorianda la maikabarianda la bale. Rai kabara babarianda la ba. Oh, à toi la gloire Seigneur. Le broshiki rianda la masata. Nye do de ji. Akbe now. Yes, kabo saraba satalaba. Yo amie kafu goda bena maru oh yo amie kafu goda kabara babariandolo boborobo shikiriandala babara babariandolo bolobo rababara babariandolo bosata ya nedoreji ya miamo mi chonchi kokeno le yamale ya sube kome le rababara basakatarianda le branda la babara basirianda la baborianda la bakiborianda la masata le rianda la babosi kabarianda la itaraba bariando lobo sakatariande le babaraba. Oh le Yesu Christ open comment. Miama o mi dak bena. Miama o mi de odeji. E mami chonchi kokena. Le wodo mi wata. Le wa meno beveta. E pomiata. E dujinami. E wonyinami. Cause le tri akata ha. Eh yo anemenye wasi le mianjio. Anyimi zwa dene na futo padu wasi se le miaji ya eya be miele dedede eya be miele na meseme Yesu akpe le dogaye ne wota akpe no le vosa do ine wota akpe no la meneve do ine wota akpe no le jidu do ine wota Yehowa mi do oreji Yehowa mi chonchi ko no le yame mi kafu wonko le odo menuta le Yesu Kristo pe come amen. Oh alléluia mi dakpe na mawo le veve yame le epe domenyo ple epa mene veveta la be mawi wonye e chova ya mawu make ko gane fifia ha e pomiata e leti enya kata eliminasi eve mianu e yemi le gegem de leti asieke ame ala be ele puzaga we vemi ti de kale ya me kwa pomi gele le tri asieke ame vraiment ta asieke ya be nya yim Yehowa kona be makono wa enye sile Yeremia kwa gbanle tabla ve dupu wi de kelia Yeremia tabla ve dupu wi de kelia afima mile enya ya klegele fifila Yehowa le gbogbo bena Biblia bena ke Yehowa nye kale tosese liplim eyata yo nyeme chilao aje anyi eye ope alo madeji o mu akpe o elabena o meje aye o mpe mavo si o ma no be akpo ola wanye o hallelujah mpe mavo si o ma no be o eye wanye yo vo gbele gbolo bena mais l'Éternel
est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et mourront par le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Oh, alléluia. Mau ne yirao, mau pasine nonjio, mau pe bobo ne dujinao. Le Yesu Christo pe come. Leti asekea, enyina letria de ike, satana china chitre, bene ya teuya, ya blenu, ya revebe se ava. Vol enyina letri de ike, mau to dodi, be letri ma, ne amega le veve se kakaka ha, do letri asieke mela. Eje be wakpo jijo, eje be jia jene, eje be agbo azonko, aye me dora le rise se ya me. O le trima me kia, ye futo satana ha, ina gbeji, de ma ovionchi, bene ya tewila, ya nabe mopopo nyui, ike le washia, mopopo jijo pe mopopo, nu koko pe mopopo, nu tifafa pe mopopo, jijeme pe mopopo ma, ike no sia, ya troe, ye wazu veve se senao. Ela bena, nya le kurenti ya kwe do yesi bena, ne nyonu fofu kakaka eletri asieke de asido domela eno agbogbolom na do kibe zande ya adivenye zande ya madoleme zande ya makonu zande ya nusile nye podome na be nyimele vovomle do kiyemowa eno adole nu chinye eye makpoji jolem chi eno enye nuka enye vi eyata letri asieke nyina letri vevia de na mau ple agbito eye agbeto jena gbagba be ni le bebe sem kaka ha le tri asieke ameyala yele nu koge yele asiye choge yele hajige ye haya gbobe azonko le tri asieke manukia ye futo la chona de via onchi ete na kpobe ameyo o me cho agbede Yesu me ameyo o me likele Yesu me wa akpelo agbebebe le tri asieke ma yo le mo pombe yo akpo viple nuku yo ale viple asi e yo akafuma wa le tri asieke ma me asebena avidilo papene enu akpobe o yiviji pe a o jire via mega vale alo na sebena o jire via onto lu de via mega vale enu na sebe ameyala le po le tri asieke ale ke voa eku. Oh, mais donc, là, les ayamé, les tao, les Yesu Christo, pen comme ben, ne futo donc beble de tame, le wag bemchi, le tri asieke yame ha, le Yesu Christo, pen comme, ma jeju, ma vaime, do vondi de siade, Satan akble vio gado, de nyeklo akbem, le tri asieke yame, au programme au kata Dominique Blé les aya, le Yesu Christo, pen comme, you le pozaga ye vea eye mi le mo pe kumea ezaya me dogbe da bena futo satana pe dodo de siande wa wo de zaya me dodo to me blele Yesu me come eyata Yeremia le ye pe nu me toto me ale o bokaka ale amegbeto titre de mchi le go katame eye me povovo la fiere ke o me poji jeme la fiere ke o e va le preti kaka kobe mau ame ito yenye mau ame ke tie chukaka ye no pe domeke a mau elikli mau me bleye bio e ben kule eji e pasile eji. Oh alléluia e ya ta ole gbogbo la fia benade ke Yehowa nye kan le tosese o brakabo santa Yehowa nye kan le tosese a elikli Esaya o maune noklusia o maune noklu Yehowa o kan le tosese nye kan le tosese likli nye kan le tosese likli eyata yo nye metila o kata onuka wa jani eyata le letri asieke yame bobo yo atinya yo me no jani ame voli yo atinya yo me no jani enu pe mavo ne va oji vlododo mavo ne va oji bo wa jani eye owe aloma deji ale ko bo hoye mi du eji a le tri asieke yame ma jeji na ola le Yesu Christo pe come
le tri asieke ya me imi le gegem ɖo ya le Yesu ƒe ŋkɔme wova lɔ ma yi dzi o womakpɔ dzidzɔ vo mi mawo viwo ya mi le gbɔgblɔ bena Mawu akpe na wo mi le gbɔgblɔ ge bena Yesu akpe na wo mi le gbɔgblɔ ge bena miaƒe Mawu ye ewoe ɖu dzi na mi ewoe wɔ nyui na mi miatsɔ kafukafuhawo ado ɖe miaƒe Mawu ƒe ŋkume miatsɔ kafukafuhawo akɔ Mawu ɖe dzi miatsɔ kafukafuhawo ada akpe na miaƒe Mawu. Oh alléluia. Ta Mawu ƒe asi neva dzi o. Ta Biblia le gbɔgblɔ bena ɖe ŋukpe mavɔ be ŋukpe wova lɔ ma de dzi o elabena womedza ye o womedza ye la be miaƒe Mawu ɖe enya nuwo miaƒe Mawua edze aɖaŋuwo eya ta ŋukpe mavɔ ava wo dzi elabena womedza ye o ŋukpe mavɔ makpewo woakpɔ ŋukpe mavɔ ŋukpe si womaŋlɔ be akpɔ ekpɔ selo nenye be futɔ ɖe tsitre ɖe wòagbe ŋuti le vevesese do na wo gbe ɖe nane le Yehowa le wòwɔ ge ɖe yeƒe agbe me ŋukpe mavɔ ɖe Mawu dza he va dzia medza ŋlɔ be le yeƒe agbe mem nenye be gava ku tse ŋukpe ma na tsi yeƒe ŋkɔ ŋuti ɖa. Ne kutsa ŋukpe me na kplɔe ɖo kakaka yi ɖe tsiaƒe ne kutsa ŋukpe ma anɔ yeƒe agbe me kaka yi tsiaƒe ta Yehowa le nya ɖe gblɔm zã Mawu ƒe asi ne va dzo le zã ya me meka haka yi ɖe miakpɔ meka yiwo me tsitsi ka wòkpɔ gake Mawu ame tsie tso nɔ aƒetɔ me ke ya Mawu ma eli kpli Mawu ma ele dzi ɖum nɛ Mawu ma ele akɔ fam nɛ ta ne tri asieke ya Yehowa ƒe asi ne va dzi o nu gã yi ma gblɔ nɔ koe nye bena li ke le Yesu me nɔ te sese le Yesu me megagbɔdzɔ wɔ lo megakpɔ megbe wɔ lo naneke megaho ɖe Yesu gbɔ wɔ lo se gɔme bena hoho katã wòle anɔ ɖi gake wò Mawu ya eli kpli wo eye dza na wò dziɖuɖu mavɔ eye dza fa kɔ na wo eye dza na wò ŋutifafa ta eƒe asi ne va dzi o le zã ya me eƒe gbɔgbɔ ne ɖu dzi na wo fisia fisi le fifi ya Mawu ƒe asi ne va dzi o aƒetɔ ne wɔ aʋa ɖe nu aƒetɔ ne kpɔ ta o aƒetɔ ne nɔ kpakple nyagblɔɖi ya ne ɖi wò agbe ŋuti ne ɖi wò agbe ŋuti tɔxɛ wo yi ke futɔ Satana wò aʋa ɖe ŋuti le goawo katã mea Ezaya na Yehowa ne ge ɖe aʋa me kpli eye wòagblẽ kple eƒe dɔwɔnɔ katã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme ta míatsɔ mitivi aɖe ado gbe ɖa ato na mía Mawu le zã ya me be yeƒe asi ne de dzi le wò agbe me yeƒe asi ne de dzi le wò agbe me Ezaya me Yehowa ne wɔ aʋa na Yehowa ne wɔ aʋa na Yehowa ne wɔ aʋa na evɔ ge ɖe gbedodoɖa me evɔ ge ɖe gbedodoɖa me makabra ndololo sakata lebranda la babaraba lebro sakata raba berianda la ba Yehowa wɔ aʋa na mi wɔ aʋa na mi wɔ aʋa na mi le tia se ke mi ge ɖo ya nugbe ɖe sia ɖe ke Satana kple viawo agaɖo ɖe miaƒe agbe ŋuti nye do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme bena gblẽ woƒe tameɖoɖo dome woƒe aɖaŋuɖedo ne zu lãnya nukpe yiwo ahẽ va la mía wɔtɔ ne kpɔ ŋukpe mavɔ gbegblẽ ɖe sia ɖe yiƒe tameɖo ɖe mía ŋuti ya wo katã dome ne gblẽ aha ɖe sia ɖe yiwo ɖo ɖe míaƒe agbe ŋua wo katã dome ne gblẽ Yehowa wɔ aʋa ɖe mía nu Yehowa wɔ aʋa ɖe mía nu ŋusẽtɔ wɔ aʋa ɖe mía nu kalẽtɔ wɔ aʋa ɖe mía nu brakabarababariyandalababa aʋa la menye mía tɔ lo aʋa la menye mía tɔ lo fofotɔwoe nye aʋa la papatɔwoe nye aʋa la eya ta wɔ aʋa ɖe mía nu Yehowa wɔ aʋa ɖe mía nu ŋusẽtɔ wɔ aʋa ɖe mía nu kalẽtɔ wɔ aʋa ɖe mía nu le Yesu ƒe ŋkɔme nugbe ɖe sia ɖo ɖe míaƒe agbe ŋua madze ŋuti o mava yi mo tameɖo sia ɖe futɔ kple viawo ɖo Satana kple viawo ɖo ɖe míaƒe agbe ŋuti le ɣleti asieke ya mea medo gbe ɖa bena woƒe tameɖo dome ne gblẽ medo gbe ɖa le ɣleti asieke ya ne zu yayra na mi la ne zu ŋkɔgbedede na mi la ne zu dziɖuɖu na mi la ne zu kafukafu hadzidzi na mi la ne zu aseyetsotso na mi la Yehowa ye wɔ aʋa ɖe mía nu aƒetɔ wɔ aʋa ɖe mía nu ŋusẽtɔ wɔ aʋa ɖe mía nu makaboriandalaba papa wɔ aʋa ɖe mía nu kalẽtɔ wɔ aʋa ɖe mía nu be le tri asieke ya míakpɔ dzidzɔ akafu la le tri asieke ya míatsɔ ŋuti kɔkɔe na wo la le tri asieke ya míatsɔ kafukafu ato ɖe ŋkuwo me aƒetɔ Yesu ye míekɔ mía ɖokui gblẽ ɖe asiwo me míekɔ mía ɖokui gblẽ ɖe asiwo me medo gbe ɖa le zãgaƒoƒo ya me tsɔ Mawu vi ɖe sia ɖe tsɔ gblẽ ɖe asiwo me wɔ asi ne va Mawu viwo dzi wasi ne va Mawu via ɖe dzi wo gbɔgbɔ ɖo fia le Mawu via ɖe ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa tsɔ Mawu via ɖe de asi na be wasi ne va dzi la wɔ aʋa la me ɖe nu ɖe ame aɖe ƒe agbe le Satana ƒe asi me ame yiwo Satana bla ame yiwo Satana de wo ga ame yiwo Satana kplɔ le yie ame yiwo Satana he ɖa le wo ame ne be ya te Yehowa trɔ xɔ wo la Yesu trɔ xɔ wo la ŋusẽtɔ trɔ xɔ wo la kalẽtɔ trɔ xɔ wo la dziɖuɖua trɔ xɔ wo la ve wo nu la le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa bena wòame nu veve ne gbako ɖe Mawu via ɖe dzi medo gbe ɖa bena wo gbɔgbɔ ne gbako ɖe Mawu via ɖe dzi le Yesu ƒe ŋkɔme elabe Mawu ye nenye aƒetɔ míeda akpe na wo aƒetɔ míedo wo ɖe dzi aƒetɔ míetsɔ ŋuti kɔkɔe na wo elabe dziɖuɖu le nenye
Biabe le tri aseke ya levi o de dasi. Le tri aseke ne zo era na mane. Ne zo kogbe de na mane. Ne zo jidu na mane. Le tri aseke mi gero ya. Yehowa kpolo vi o no donado kpolo no gbonagbo kpolo fisi afisi wa no wa ya nye o pe ma o nye jiru la na o le Yesu be come. Fisi afisi wa no wa ya nye o pe ma o nye jiru la na o le Yesu be come. Apeto me ga kpele ori o wa menu veve ne gbagoro oji. Me chonchi kokwe na o. Mecho era now. Mecho de doroji now. Le movi de sere pas beta. Le Yesu Christo peut comme. Amen. Yehowa ne not bleu. Yehowa passe no nonjo. Le dia se ke ya. E me nyo no vraiment. Le Yesu Christo peut comme. Amen. Yehowa pa ma veve. Ne gbagoro ji ora. Le Yesu peut comme. Amen.